फ्रॉम द स्टेशन आईडी। उम्मीद है आप लोग कहीं नहीं गए होंगे। हाँ, और आज इतनी अच्छी अच्छी फरमाइशें आ रही हैं, बहुत इन्जॉय किया हमने आप लोगों की फरमाइशों के सॉन्ग का। अगर मतलब शिजा तैमूर से लेके फारूकी भाई तक आज जितने सॉन्ग्स की फरमाइशें आई, और सोफी मेरे वगैरह ख्याल सभी। में मेरे ख्याल में खालिद साहब नाराज़ हो गए। उनको कहिए कि लास्ट टाइम आपकी अगर फरमाइश पूरी नहीं हुई तो मेरे टॉक शो के दरमियान, यानी मेरा टॉक शो ख़त्म होगा और पॉलिटिकल सेगमेंट के दरमियान हमें एक टाइम मिल जाएगा तो हम आपकी फरमाइश पूरी हाँ, कर हम लेंगे। भूलते कुछ हमें भी नहीं याद है, नहीं एहसान है। तेरा होगा मुझ पे, या वो शालीमार फिल्म का गाना हम बेवफा बेवफा हरगिज़ हरगिज़ न न थे। थे, दोनों में से आप चॉइस करके बता दें आपको कौन तो सा खालिद सुनना भाई है। आप सुन रहे हो तो आप हमें बता दिएगा कि कौन सा सॉन्ग आपको सुनना है। वो लास्ट वीक कुछ बातें हो गई थी, उसकी वजह से आपकी एक फरमाइश हमारी रह गई थी, और लोगों ने आज जितनी अच्छी अच्छी फरमाइशें की, हो सकता है फिर हम थोड़ी सी और फरमाइशें सुना दें आपको। जी, टॉक शो शुरू करते हैं। टॉक शो के लिए हमारे साथ ताउन किया है अवामी बाज़ार ने। जी, और एज़ यूजुअल मैं आपको बता दूं कि मैं टॉक शो के दरमियान में कोई कॉल नहीं लूँगी, इसलिए कि मेरा कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो टॉक शो की इब्तिदा करते हैं, और टॉक शो के लिए मैं सबसे पहले तो ये म्यूज़िक बंद कर दूं। जी, एक बड़ी पुरानी कहावत जो आज भी हम यकीन रखते हैं इस कहावत पे, और हम ये कहते हैं कि शादी एक जुआ है। आप लोग मुझे टॉक शो के बाद बताइएगा कि आप वाकई इस कहावत पे यकीन रखते हैं या नहीं, या आप समझते हैं कि अब शादी जुआ नहीं है। ये कहावत शायद आप कहेंगे कि शादी एक जुआ है, दरअसल अब बहुत पुरानी बात होकर रह गई है। जिस तरह अब कपड़ों में, मेकअप में और चीज़ों में ब्रांड नेम्स आ गए हैं, अब अगर हाई प्राइस टैग है तो हम ये ऑटोमेटिकली इमेजिन कर लेते हैं कि ये डिज़ाइनर क्लोथ की लॉन्ग लाइफ होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। इसी तरह अब शादी भी बड़े ठोक बजा कर की जाती है। अब शादी जुआ नहीं, बल्कि अब ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि चालें बड़ी सोच समझ कर चली जाती है। हाई स्टैंडर्ड देखा जाता है, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, और ब्रांडेड फैमिली नेम्स देखे जाते हैं कि सर नेम कैसा है और क्या है। तो उसके लिए यही कहूँगी कि बहुत से लोग अब ये समझते हैं कि शादी एक जुआ नहीं है। अब ये बहुत पुरानी बात समझी जाती है। अब लड़का और लड़की कई मर्तबा मिलते हैं, या फिर अक्सर केसेस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और अमूमन सेम फील्ड से भी इनका ताल्लुक़ होता है। जैसे अक्सर अगर देखा होगा कि लड़का डॉक्टर है तो वो अपनी कोई कुलीग को पसंद करता होगा जो या तो डॉक्टर होगी या नर्स होगी, और फिर यही लड़का और लड़की अपनी फैमिलीज़ को एक दूसरे से मिलवाने का बंदोबस्त करते हैं, और इसी तरह शादियां अरेंज होती है। फिर शादी जुआ कैसे हुई? अब ये कैसे सवाल है कि अगर हम अभी भी बिलीव करते हैं कि शादी जुआ है, तो फिर ये शादी जुआ कैसे हुई जब एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, एवरीथिंग इज़ अरेंज। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल दूंगी मैं। एक फैमिली की, लड़का और लड़की साथ काम करते थे, दोनों डॉक्टर्स थे, दोनों में बड़ी हम आहंगी थी, और तकरीबन 6 साल से, यानी 6 साल से भी ज़्यादा वो लोग मेडिकल कॉलेज में भी साथ थे, और फिर उनके बाद उनका हॉस्पिटल में जो वो होता है, क्या होता है इनका, जो 1-2 साल का वो करते हैं हाउस जॉब, वो भी वो साथ करने लगे। फिर उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को मिलाया, बड़ा कंफर्म था एक दूसरे को, बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ था, बड़ा अच्छा सेम कैटेगरी लेवल था, सेम हाई स्टैंडर्ड था। दोनों रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों की सेम पार्टीज़ थी, दोनों का फ्लेवर टेस्ट सेम था, यानी खाने पीने के टेस्ट सेम थे, दोनों जो पार्टीज़ एंजॉय करते थे वो दोनों का टेस्ट सेम था, सोच सेम थी। और फिर अचानक ये हुआ कि शादी तक अरेंज हो गई, और उसके बाद अचानक उनके ड्राइवर जो था, उनकी फैमिली का बहुत पुराना ड्राइवर था, अ, उसकी डेथ हो गई, और इसीलिए फिर उसकी बच्ची और उसकी बीवी रह गए। तो वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, और ऐसा हुआ कि जब डेथ हुई तो सारे घर वाले वहाँ पर गए, तो उनका वो जो डॉक्टर बेटा था जिसकी शादी अरेंज हुई थी, वो भी वहाँ पर गया, और उसने फर्स्ट टाइम उसकी बेटी को देखा, और हैरान हो गया कि ये इतनी बड़ी बचपन से यहाँ पर हुई और मैंने कभी उसे देखा नहीं, इससे कि थोड़ा सर्वेंट क्वार्टर दूर था। फिर ये हुआ कि अक्सर जब वो डॉक्टर बेटा घर पे होता था तो उसको बड़ी अच्छी लगी, बड़ी सिंपल सी लगी। उसने सोचा कि ये लड़की इतनी पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि उसने सिर्फ मैट्रिक पढ़ा है, मैं उसकी मदद कर दूं और मैं इसका कॉलेज में एडमिशन करा दूं और सब करा दूं। तो उसने अपनी वालिद और वालदा से कहा, तो वालिद वालदा ने कहा कि वो बड़े काइंड हार्टेड लोग थे, हाँ हमें कोई एतराज़ नहीं, तुम इसको कॉलेज में एडमिशन करा दो, उसको फॉर्म ला दो, और ये पढ़ने की अगर इतनी शौकीन है तो हम इसका खर्चा उठाने को तैयार है। जैसे कि उसके बाप ने बड़ी खिदमत की थी। और फिर ये हुआ कि वो उसे कॉलेज के लिए ले गया। रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ, रास्ते में एक फ़कीर को ठोकर लगी, उसकी बच्ची उसके साथ भीख मांग रही थी। उसने देखा कि फ़कीर को जो ठोकर लगी, तो वो फ़कीर को जब हॉस्पिटल ये लोग अपनी गाड़ी में ले गए तो उसकी डेथ हो गई।
تو وہ لڑکی نے جو جس کو کالج میں ایڈمیشن دلانے لے جا رہا تھا رو رو کے ہنگامہ کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ بچی کو تو میں اب ساتھ لے جاؤں گی، اس لیے کہ اکیلے میں اسے فقیروں کی بستی میں رہنے نہیں دے سکتی. کچھ مطلب ایسے واقعات بنتے چلے گئے، اور پھر اسے پتہ چل گیا لڑکے کو کہ یہ لڑکی اتنی سمپل ہے، اور اس کی جو سمپلسٹی، اس کی کائنڈ ہارٹیڈنس اس کو اتنا دل جیت گئی کہ 2 مہینے میں ساری چیزیں بدل گئی. 2 مہینے میں اسے اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کا ایٹیٹیوڈ تھا، اس کی دولت مند کا ہونے کا غرور تھا، اس کی پڑھائی کا غرور تھا، وہ سب کھل کر سامنے آ گئے. یعنی اس لڑکی کے سارے عیب اس کے سامنے آ گئے، اور اسے پتہ چل گیا کہ ایک اچھے انسان میں اور ایک ایٹیٹیوڈ والے انسان میں کیا فرق ہے، کہ دولت کسی کو کتنا مغرور کر دیتی ہے. اور پل بھر میں اس نے 2 مہینے کے اندر اپنا فیصلہ بدل دیا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، بلکہ اس ڈرائیور کی بیٹی سے شادی کرنی. اب آپ کیا کہیں گے؟ شادی جوا ہے. اگر ارینج بھی کیا جائے تو پھر بات یہ ہوئی نا کہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ آخری پل میں بھی بدل سکتا ہے، آخری پل میں بھی بدل سکتا ہے. تو یہ ہم انسانوں کی خوش فہمی ہے، میں کہوں گی اس انسانوں کی پوری خوش فہمی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب شادی جوا نہیں رہا، اب تو بڑے لوگ ماڈرنائز ہو گئے ہیں، ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتے، کولیگ کو پسند کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ میں نے جو سٹوری بتائی ہے، ریئل لائف سٹوری، ایک بے جوڑ رشتہ لگے گا دوسروں کی نظر میں، اور وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بھی شاکڈ ہو گئی کہ کوئی اتنا اپنی جلدی سوچ بدل سکتا ہے. لیکن یہ سوچ انسانوں کے بس میں نہیں بدلنا. یہ سب جب کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ لکھے جاتے ہیں تو یہ اس بات کی ایک زندہ مثال ہے، زندہ مثال ہے. یعنی کہ 10 سال کا ساتھ ایک پل میں 2 مہینے میں اگر اللہ چاہے تو انسان کی سوچوں کو اتنا بدل سکتا ہے کہ جو رشتہ اس نے لکھا ہے وہی انسان سے آپ کی شادی ہونی ہے. اسی طرح اب ایک مثال ہے، میری ایک فرینڈ ہے جو سیجیٹیریس ہے. میں ہاروسکوپ کا کہوں گی نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ انسان کچھ ریسرچ کرتا ہے نا تو کچھ چیزیں اسے پتہ چلتی ہیں. اس کا ہاروسکوپ ہے سیجیٹیریس. وہ جس کو پسند کرتی ہے اس کا ہاروسکوپ ہے ٹورس. میں نے اسے کہا نہیں، لیکن میں نے آج تک میرے خیال میں آپ سمجھ لیں کہ 15 سال کی ریسرچ ہے اس بات پہ، ہاروسکوپ پہ. اور میں نے جو ہاروسکوپ دیکھا ہے، میں نے آج تک ان 15 سالوں کی ریسرچ میں کبھی بھی ایک سیجیٹیریس کی ایک ٹورس سے شادی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اور مجھے یقین ہے کہ اس کی شادی کسی لیو سے ہی ہوگی، اور ابھی ایک لیو ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ رشتہ ایکسیپٹ ہو جائے گا اور اس کی شادی اسی سے ہوگی. یہ کہنے کی باتیں ہیں، ہمیں عجیب لگتا ہے کہ نہیں وہ لڑکی کو چاہتی ہے، بہت سالوں سے جانتی ہے، چاہتی ہے، لیکن بہت سی ایسے پرابلم ہے کہ جو مجھے لگتا ہے ایسے اندازے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس طرف کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ آٹومیٹک اس کی ٹورس کے ساتھ شادی ہونے میں ہزاروں پرابلم کھڑے ہو گئے ہیں، جس سے مجھے لگتا ہے کہ اس کی اس میں میچ نہیں ہے. ان ساری باتوں کے باوجود میں کہوں گی کہ انسان واقعی غفلت میں ہے. وہ چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو سیف سائڈ کر لے، چاہے کتنے ہی پلان بنا لے، چاہے کتنی ہی خوش فہمیوں میں رہے اور کہے کہ اس کی لو میرج ہوئی ہے، وہ غفلت میں ہی ہے. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور زندگی کے کچھ بڑے فیصلے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، جیسے پیدائش کا وقت، موت کا وقت، اور شادی کس سے ہوگی. اور ہم نے سنا ہوگا، ایک قرآنی آیت بھی ہے اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، یا ایک سورے میں یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا. تو شادی اب بھی ایک جوا ہوئی یا نہیں؟ اور شادی دراصل ہر انسان کی میرے خیال میں آزمائش کا طریقہ ہے. اس لیے کہ اگر شادی ایک جوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری شادی جس کے ساتھ لکھی ہے اسی کے ساتھ ہونی ہے، تو سب کے ذہن میں پھر ایک سوال آتا ہے، پھر انسان ایسے دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ایسے دو لوگوں کو کیوں ملاتا ہے؟ کیوں محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر جدائی ہو جاتی ہے؟ تو یہ جدا ہونے والے وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے انسانوں کی آزمائش کا میں نے کہا طریقہ ہے، اس سے کہ بہت سے طریقے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے. یہ جنت اور دوزخ کے وجود کے لیے کہ کس پارٹیشن میں، کس جگہ پہ کس انسان کو ڈالنا ہے. اگر ایک انسان کو جنت میں ڈالنا ہے یا دوزخ میں ڈالنا ہے تو یہ فیصلہ آپ کی انہی آزمائشوں سے ہوتا ہے، انہی ایگزامینیشن سے ہوتا ہے. اور ایک ایگزامینیشن یہ ہوتا ہے کہ والدین آپ کو اچھی طرح پال کے بڑا کرتے ہیں، اور پھر آپ کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں. یہ ایک طرح کی آزمائش ہوئی. اسی طرح شادی بھی جو ہے،
شادی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شادیاں ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے جن کو وہ بہت کم عرصے سے جانتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے نہیں ہوتی جن کو شاید وہ بچپن سے جانتے ہیں یا بہت عرصے تک ان کے ساتھ رہے، ساتھ پڑھے، ساتھ لکھے، سب کچھ ہوا، سب کچھ ارینج ہو گیا اور آخری وقت میں جس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے رہنمائی اور آزمائش کا طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جب ایسا ہوتا ہے، اور یہ جدا ہونے والے میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس جدائی کے سبب برداشت، صبر اور خدا کی مرضی کے آگے جھکنا سیکھ جاتے ہیں، جو جان جاتے ہیں یہ راز کہ شادی جو ہے وہ جوڑے جو ہے وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ یہ بات محاورتاً تو ہم نے کئی سالوں سے سنی ہوگی، لیکن اس کی باریکی کا اندازہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو مل کے جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ارینج میرج تو ہوتے رہتے ہیں، اور ارینج میرج بھی ہم اگر غور کریں تو ارینج میرج بھی اگر 80% 90% میں کہوں گی، ہم ہر انسان کو اس بات پہ بلیو ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اسے نبھا کرنا سیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ یہ اگر سوچ لے کہ یہ شادی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے اور اللہ نے یہی بیوی یا یہی شوہر میری قسمت میں لکھا تھا کہ میری اسی سے شادی ہونی تھی، تو ایک طرح سے صبر آ جاتا ہے۔ انسان صبر کرنا سیکھتا ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ چلنا سیکھتا ہے، اللہ کی خواہش اور اللہ کی نعمتوں پر اکتفا کرنا سیکھتا ہے، اور خدا پر ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ دراصل انسان کی ساری زندگی میں نے کہا ایک جوئے کی مانند ہے، چاہے وہ کتنا ہی پلان کر لے، کیا کر لے، جو کچھ کر لے، مرتے ہوئے اس کے اعمال میں جو چیزیں موجود ہوتی ہے وہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جوئے میں، زندگی کے جوئے میں اس نے زندگی میں کچھ جیتا یا ہارا۔ وہ ہارا ہوا انسان بن کے، ہارا ہوا جواری بن کے گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یا ایک جیتا ہوا انسان بن کے گیا ہے۔ اس کے اعمال میں، اس کی صندوق میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ زندگی بھی ایک جوا ہے۔ صرف شادی ہی نہیں بلکہ زندگی بھی ایک جوا ہے۔ آپ کے سامنے بہت ساری گیمز پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے آپ جوئے خانے میں جائیں تو بہت ساری گیمز ہوتی ہے، اس میں آپ کو چالیں چلنی ہوتی ہے، اس میں آپ جو کچھ کھیلتے ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا، آپ کھیلتے ہیں، اور اٹس کالڈ دا گیم آف لک۔ اسی طرح زندگی بھی ایک جوا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اس میں کیا ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے ہر کام میں آپ اگر یہ سوچ لیں کہ مصلحت ہوتی ہے، اکثر ہم دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے دعا ہے کہ بد دعا ہے۔ اب ایک ڈم اسٹوڈنٹ اگر ہے، اگر کوئی ایک ڈم اسٹوڈنٹ ہے جسے پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا، لیکن کچھ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ۔ اگر آپ نے محنت نہیں کی ہے، اگر آپ نے پڑھائی نہیں کی ہے، تو صرف آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور میں اللہ سے دعا کر لوں تو میں پاس ہو جاؤں گا، تو آپ کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے بھی ایک سٹینڈرڈ آپ کو رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی شوہر کی قسمت میں کوئی اچھی بیوی مل جاتی ہے، آپ جانتے ہیں نا، اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی غلط عورت کے زندگی میں کوئی شریف شخص آ جاتا ہے تو اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں، اور اگر ڈیزرو نہیں کرتا اور اسے مل گئی ہے تو اسے پھر یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ نے اگر اس کا جوڑا اس عورت کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ بنایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مصلحت ہے جو ہم نہیں جانتے۔ جیسے کہ اب دیکھیں کہ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے دوست کے پاس جا کے کہتا ہے، یار مجھے لگتا ہے میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ اس کا دوست بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا ضمیر کس بات کے لیے اتنا جاگا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیوں ایسے، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میرے رائٹ ہینڈ والے جو نیبر ہے، جنہیں میں جانتا تھا جب وہ غریبی کے دور میں تھے، وہ اب امیر اور کروڑ پتی بن گئے۔ الٹے ہاتھ والے نیبر ہے، وہ بھی کافی اچھے حالات ہو گئے ان کے، میرے ہی حالات نہیں سدھرتے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غریبی یہ ہے کہ غریبی کی وجہ سے آپ کہہ دیں گناہ گار ہیں؟ تو اس طرح تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پروفٹ کا جب انتقال ہوا تھا تو ان پہ 32 درہم کا قرضہ تھا، 32 درہم کا قرضہ تھا۔ تو کیا قرض دار ہونا یا غریب ہونا اس بات کا وہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر حرکت پہ غرور نہ کریں کہ اگر آپ کو اپنی پسند کی مرضی کی شادی ہو گئی ہے، آپ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میرا لو میرج ہوا ہے۔ یہ صرف جوک ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں، اس لو میرج بھی جب وجود پایا، جب ہوا، جب
آپ کی محبت تو ٹھیک تھی، لیکن جب تک اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ محبتیں، وہ سب چیزیں فضول تھی، سب فضول تھی. تو اسی لیے ہر بات میں سب سے پہلے ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو کبھی بھی کوئی بھی ارینج میرج پہ کوئی بھی ایسی بات ہو جائے، کسی سے آپ بچھڑ جائیں، کوئی آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو لائف پارٹنر نہ ملے، تو کبھی بھی اس پہ افسوس نہ کریں، کبھی بھی اس پہ افسوس نہ کریں. یہ سوچ کر دل کو تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں تھی. اور یہ سارے ینگ جنریشنوں کے لیے میرا وہ ہے میسج ہے کہ ہم بہت سے لوگ آج کل یہی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ میرے کولیگ سے مجھے شادی کرنی ہے، مجھے اس سے کرنی ہے، میں اس کو پسند کرتی ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں. نو، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اگر جس کو آپ پسند کرتے اس سے آپ کی شادی قسمت میں ہوئی تو ہو جائے گی اور کوئی راستہ نہیں روک سکے گا. اور اگر نہیں ہونی ہے تو آپ لاکھ کوششیں کر لیں، اپنی طرف سے ہر طرح کی کوششیں کر لیں، ایک دوسرے کے قدموں میں گر جائیں. نہیں ہونا ہے تو نہیں ہونا ہے. تو اس لیے ہم کو یہ سبق سیکھنا ہوگا، یہ بات زندگی کے ہر موقع پہ، ہر قدم پہ یاد رکھنی ہوگی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. اور اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. کبھی مایوسی کی باتیں نہ کریں. ایک مثال دی ہے میں نے کہ شادی جوا ہے. جی ہاں، شادی کیا، زندگی بھی ایک جوا ہے. اس میں آپ کو کچھ چیزیں ایسے ہی جوئے کی طرح قبول کرنی ہوگی کہ جیسے جوئے کی گیم میں آپ جب جوئے خانے سے باہر نکلتے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یو ول بی ونر اور یو ول بی اے لوزر. تو میرا آج کا یہی سبق تھا، شادی ایک جوا ہے کہ نہیں. اب آپ لوگ کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی ایک جوا ہے یا نہیں، یا شادی اپنی مرضی سے کرنا انسان کے بس میں ہے یا نہیں. 8474751590. بہت مختصر سی ٹاک میں آپ نے بڑی اچھی باتیں جو ہے نا وہ ٹاک شو میں اپنے شیئر کری. اس کے ساتھ ایک بڑا انسانوں کے بارے میں ایک شعر بھی کہوں گی. خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہے دیواروں میں، خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہے دیواروں میں، ہر اینٹ سوچ رہی ہے کہ دیوار سلامت ہے صرف مجھ سے. It's beautiful. 8474751590. ویسے اس میں آپ کا کیا سوال کیا ہے، شادی ایک جوا ہے کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے کہ آج کل کے دور میں شادی اگر جوا نہیں ہے اور آپ اسے اپنی مرضی سے ارینج کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے کولیگ سے مجھے محبت ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، تو کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اللہ کی مرضی نہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل اس بات سے تو میں 100 کیا 200 کیا 1000% متفق ہوں کہ جو جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو رسک بھی آپ کی کہاں جس سے کی کہاں قسمت جا میں کے لکھا ملا ہے. دیتا ہے. کبھی ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں کہ کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا، کس کی کوئی کمیونٹی تھی، کس کی کیا تھا سلسلہ، لیکن وہ کہاں سے کہاں جا کے مل گئے. بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پھر یہ اور پھر جد و اس جہد کے کس بعد لیے؟ بات رہ گئی جوئے کی حد تک کہ شادی ہے کہ جوا ہے. ایک لوگوں نے خیر اس کی ایک ایگزامپل ضرور کریٹ کر دی ہے، وہ دیکھتے ہوئے ایٹماسفیئر کو، جو شادیاں کی جن لوگوں نے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کسی کا ہسبینڈ یا کسی کی وائف اچھی نکل آئی شادی کے بعد بہت، اور کبھی بہت برے بھی نکل آئے. کبھی آپ ارینج میرج کرتے ہیں اس میں بھی ایک رسک ہوتا ہے، اور کبھی آپ لو میرج کرتے ہیں اس رسک دونوں میں شامل ہوتا ہے. السلام علیکم، میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی بولیں. آپ کا پورا میں نے یہ تبصرہ پڑھا، آپ نے کافی حد تک کافی بات صحیح کہی ہے، لیکن آپ نے جو مثال اسے جوئے سے آپ کو نہیں دینی چاہیے. یہ مطلب محاورہ ہے نا کہ شادی ایک جوا ہے. نہیں، کہاوت ہے، تو میں اس کو کہاوت ہے، لیکن جو اسے آپ نے جو اس کے ساتھ جو تمثیل جوڑی نا جوئے کی، جوئے کے اندر تو ہار یا جیت، اور جوا ایک غیر قانونی اور غیر شرعی کام ہے. صحیح ہے. آپ میری کہاوت کو کیوں ملا رہے ہیں؟ نہیں، الفاظ بڑی چیز رکھتے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تو انسان جو بھی گناہ کر رہا ہے اور جتنے بھی نگیٹو کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے. نہیں، یہ تو نہیں. اچھا، جب اللہ کی مرضی شامل ہے تو روز حشر میں وہ حساب کس بات کا کرے گا؟ یہ بہت پرانا سوال ہے، صدیوں سے اچھا، نہیں، سوال تو یہی ہے نا. جی یہ جو قسمت اور جو لاک اور یہ ایسٹرالوجی کے جو ہے نا سارے تھوڑے سے اس کو کلیئر کر لینا، کی تھیوری ہے، مسلم تھیوری نہیں ہے کہ آپ قسمت میں جو لکھ دیا گیا وہی ہوگا. اس کو ہر بات کا علم ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا. اس کا مطلب قادری بھائی یہ ہے کہ اس کو ایک پتے کے
ہلنے کا اس بھی کے لیے علم میں آپ ہے، کو یہ مقصد نہیں ہے، نہیں نہیں، لیکن آپ کے اس بات کے لیے انسان جو ہے نا وہ اس کو فری ول کے ساتھ بنایا گیا. یہ ہمیشہ سے انسان یہ سوال کرتا رہتا ہے، کرتا نہیں، رہا میں اس ہے پہ مجھے کہ جب سب کچھ تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا تو پھر میرے اس میں کیا قصور ہے. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوتی اور ہر چیز انسان کا یہ ضرور لکھا ہے کہ وہ میں نے کہا نا کہ وہ اس راستے سے منزل پہ پہنچے گا، منزل کا آپ کو پاس نشان ہے، اللہ تعالیٰ نے منزل کا آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس منزل پہ پہنچنا ہے. اب اس منزل کو دو راستے جا رہے ہیں، اب آپ کون سا راستہ استعمال کرتے؟ آپ کوئی شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتے جس میں خارداری جھاڑیاں ہیں، یا آپ ایک پلین والا راستہ جو بڑا ضرور ہے، لمبا ضرور ہے لیکن بالکل صاف ستھرا؟ یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے نا، آپ کو کوئی منزل کا ٹارگٹ دے دے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں گی. یہ عمر بن خطاب کے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے چوری کی. اب وہاں چوری کا یہ تھا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب وہ اس کے پاس بھی یہی بات تھی، اس کے پاس بھی یہی کہنا تھا. جب اس کو سزا سنائی گئی کہ تمہارا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس نے کہا کہ میرا ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے، یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا اور میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں چوری کروں گا. کہ میں چوری کروں گا، تو میرا ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے. پھر عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر میں اس کو اس بات کا جواب دوں گا. جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو عمر بن خطاب نے ان سے فرمایا، وہ شخص سے، تمہارا ہاتھ کاٹنا بھی تم جانتے ہو کہ یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، اب تم کیا کہو گے؟ یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا تھا. اگر ہم تمہارے فلسفے پہ چلیں تو یہ بھی تمہاری تقدیر میں ہی لکھا تھا اللہ میاں نے کہ تم چوری کرو گے اور پھر تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے بالکل صحیح جواب ہے. تو یہ تو ایک لیم ایکسکیوز ہے جس کے طریقے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل تو لکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس منزل پہ جانے کے لیے اگر ایک راستہ گناہوں سے ہو کر جاتا ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، تو یہ تو اب تمہارے فیصلے پر ہے نا، تمہارا نفس کیوں بنائے اب گا، علامہ تمہارا اقبال ضمیر کیوں علامہ بنائے اقبال گا، تم فیصلہ جیسے کرو. بڑے بڑے شاعر جو کہ بہت ہی قرآن پہ جو ہے نا بہت مہارت رکھتے تھے، انہوں نے بھی تو کہا نا کہ یہ جو تیری تقدیر لوح محفوظ میں مکتوب ہے. کچھ انہوں نے بھی دیکھ کے یہ بات کری ہوگی نا. تو لوح محفوظ میں مکتوب ہے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرے گا وہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، لیکن پھر ایک دفعہ اس کو فری ول کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنا راستہ ضرور بدلنے کی اس میں جو ہے نا وہ صلاحیت رکھی گئی ہے. اچھا اور برا راستہ تلاش کرنے کی اس میں صلاحیت سونی دتی اور انسانی ذہن میں رکھی گئی ہے. وعلیکم السلام. جی ابراہیم بات کر رہا ہوں. جی ابراہیم میں بالکل بالکل. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ سزا کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، سمجھے نا. اچھے برے کی تمیز دی ہے آپ کو، عقل سلیم عطا کی اسی لیے کہ آپ اپنا راستہ ایک نہیں، عقل سلیم اور ضمیر بھی عطا کیا ہے جو ہمیں بار بار تنبیہ کرتا ہے ہمیں. بالکل بالکل. اور جو شادی جو ہے یہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رسول بولا ہے، سمجھے نا، یہ سنت ہے، سمجھے نا. اب اس کو کوئی غلط لے کے لے آ رہا ہے تو وہ لگے سمجھے نا، وہ چیزیں بڑھا دی ہے لوگوں نے، سمجھے نا. لیکن یہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے، بہت اچھی چیز ہے، سمجھے نا. اس میں کئی معاشرے میں اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، سمجھے نا، ماحول اچھا رہتا ہے، سمجھے نا. ایک ضروری ہے تو یہ کرنا ضروری ہے. اور پھر آپ نے پھر اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دینا ہے کہ اب جو میری قسمت میں جوڑا بنایا ہے تو مجھے اس سے ملا دے. بس اللہ تعالیٰ صحیح بات ہے، بالکل صحیح راستہ دکھائے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سونی دتی اور انیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روبینہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. اور سہیل صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. روبینہ جی آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں نے یہ کہنا تھا کہ شادی کے کچھ عرصہ پہلے مطلب 6-7 سال تک لگتا ہے کہ لاٹری نکل آئی ہے. اس کے بعد لگتا ہے کہ جوا ہی کھیلا تھا ہم نے. یہ صحیح بات ہے. شادی 40-50 سال گزر جاتے ہیں تو پھر تو وہ بیچارہ وہ تو سوچنے کے قابل بھی نہیں رہتا انسان. اور دوسری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ آپ کہہ رہی ہیں نا وہ ٹورس اور اس کی سیجیٹیریس کی شادی ممکن نہیں ہے. ہاں میں نے بولا نا، یہ میری بہن اور بہنوئی جو ہے نا، ایک ٹورس ہے اور ایک سیجیٹیریس ہے، اور الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا میں نے بہت کم، میں نے اتنے ریسرچ میں بہت کم ہی میرے خیال میں تھاؤزنڈز میں 1 قصہ ایسا دیکھا ہوگا جو بڑی مشکلوں سے ہوئی ہوگی پھر ان کی شادی، پتہ نہیں. لیکن میں نے یہ کپل کبھی بھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. ویسے شروع میں تھوڑی بہت ہوئی ہے، کافی میرے ابو نے کافی
वो किया था, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई उनकी। फिर वो जो है ना, वो एक साबिर हो गया और एक शाकिर हो गया होगा ना। हाँ लगता तो यही है। फिर सही साबिर बात है। साबिर शाकिर होने के बाद तो जिंदगी गुजर ही जाती है ना। हम लोग भी तो कितने हंसमुख हैं, देखे रेडियो पे कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम भी साबिर और शाकिर हैं। नहीं आप लोग वैसे भी अच्छा ही कपल है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। तो ये अपना अपना नजरिया होता है, मेरा ख्याल है कुछ एक्सपीरियंस होता है। जैसा किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो कहेगा मेरे शादी का एक्सपीरियंस अच्छा है, जिसका नहीं होगा तो वो तो कहेगा मैंने जुआ खेला था। तो अपना अपना सही नजरिया हो बात है, जाता है। बिल्कुल change। सही है। कुछ पाकिस्तान की तो खबर दें रुबीना जी, पाकिस्तान से आप होके आई हैं, कुछ मुख्तसरन बताएं, कुछ चेंजेस आई हैं? आप काफी अरसे के बाद पाकिस्तान गई थी, सब लग रहा हालात था ठीक कि दिखते मैं हैं। फर्स्ट टाइम वो गई। मैं हम लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहती है, रावलपिंडी में। जी तो आप यकीन करें कैसे लग रहा था कि जैसे मैं नए शहर में आ, क्योंकि मैं 20 इयर्स के बाद गई थी। जी जी, आपने इसलिए बताया मुझे था तो जाने सब से कुछ पहले। चेंज लग रहा था। हम्म। और जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे वो भी जवान हो गए बच्चे। जी जी, लेकिन कुछ तो डेवलपमेंट में, कुछ शहर में अफरा तफरी, कुछ हाँ ट्रैफिक कुछ अपना बेहतर तो हुई वो है? तो ट्रैफिक तो खैर थी, लेकिन ये है कि खूबसूरत शहर हो गए, हम्म बड़े शहर हो गए, लाहौर, हम्म। इस्लामाबाद जी जी, बहुत खूबसूरत शहर है। माशाल्लाह, यही मैं सुनना चाह रहा था कि बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत खूबसूरत हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरक्की हुई मतलब है। बहुत ऐसे नहीं अच्छा है लगा जाके ऐसे पाकिस्तान। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अमेरिका में बैठ के एक तस्वुर सा लेके रहते हैं, बम धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर वक्त अफरा तफरी है, मारा मारी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बहुत खूबसूरती भी है शहर में, बहुत जिंदा दिली भी है, बहुत खाने भी हैं, आर्किटेक्चर भी और है, मजे लोग भी के हैं, खाने मोहब्बत हैं। भी है, तालीम भी है, सब फ्रूट्स कुछ है। आप यकीन करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल इतनी मजे की। दूर से हाँ, खुशबू वो आती तो है। पहले से भी जैसे फ्रेश हम मिलती है, first time यहाँ पर तो कभी फ्रेश वेजिटेबल नहीं नजर आई है। और खासकर खानों में तो बड़ा मजा आया होगा वहाँ के। बहुत ज्यादा। तारिक रोड वगैरह, अच्छा कराची तो आप गई नहीं ये ना? पिंडी नहीं, कराची नहीं गए हम लोग। लेकिन ये कि वहाँ पे जो लोकल उनके रेस्टोरेंट है बहुत मजे का पिंडी के खाना छोले बड़े मशहूर हैं। हाँ, पाए और हाँ जी। छोले। तो मतलब हाँ जी। ऐसा सब कुछ नहीं है जैसा इतना हम लोग यहाँ पे यूरोपियन मीडिया या दूसरा नहीं, मीडिया नहीं, इतना नहीं, नेगेटिव वाकई सुकून है। पोर्ट्रे करता है। इट्स अ लाइवली कंट्री, इज अ लाइवली सिटी, इज लाइवली पीपल, बहुत बहुत कुछ अच्छा है वहाँ पे। फिर अपने तो अपने ही है ना। बिल्कुल, अपने तो अपने ही, और अपने खाने भी अपने, अपने फ्रूट्स भी अपने, अपनी जमीन भी अपनी, अपने लोग भी अच्छे हैं, अपनी बोली भी अच्छी है। बहुत बहुत मजा आया। एक महीना पता नहीं किस तरह गुजर गया, पता ही नहीं प्लीज चला। hold on। तो आपके पाकिस्तान साथ जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच Okay, रुबीना जी, अल्लाह हाफिज। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खालिद मैं खालिद कह भाई रहा हूँ क्या कि हाल है? आपने ये जुमला कहा कि अस्सलाम वालेकुम, फिकार है कि अपना क्या नाम बिल्कुल, बहुत शुक्र है लगा। कह रहा हूँ कि आपने ये जुमला कहा है कि रोजी भी लिखी हुई है और शादी का जोड़ा भी लिखा हुआ है। जैसे सोहेल भाई ने कहा जहाँ लिखा होगा वहीं मिलेगा। तो इसका मकसद तो ये हुआ कि इंसान को कोई प्लानिंग या कोई अच्छे पार्टनर की उसकी ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, अच्छा या पार्टनर फिर ढूंढ के इंसान को दुआ या करे फिर अल्लाह इंसान से। को कोई अच्छी रोजी की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर तो बैठना रहेगा कि जो लिखी हुई वही मिलनी है, तो फिर ज्यादा मेहनत या ज्यादा अच्छी रोजी के पीछे नहीं जाना चाहिए मेरा ख्याल। नहीं नहीं, अभी अगर रोजी लिखी है तो मैंने कहा ना, रोजी लिखी है, लेकिन उस रोजी तक पहुंचने का रास्ता आपने चुनना है। और अच्छी अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि अल्लाह ताला उसे हमारी किस्मत में लिख दे। यही हो सकता है कि अल्लाह ताला से ये दुआ की जाए, लेकिन आप अल्लाह ताला से जिद नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर वो सकते। प्लानिंग तो करते हैं ना कि उसे किस टाइप के क्राइटेरिया तो बनाते हैं ना कि हाँ। कौन से क्राइटेरिया में जाना है। हाँ। वो हर कोई आदमी प्लानिंग, बिजनेस की प्लानिंग लेकिन बनाता वो है, तो प्लानिंग शादी कितनी करता भी कर ले, मैंने कहा ना कि कहाँ एक हाई स्टैंडर्ड की लड़की फिर से उसको- अंडरस्टैंडिंग और कहाँ एक ड्राइवर की बेटी से शादी। ये है। इसका मतलब फिर कोशिश नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। मैं आपका सवाल का जवाब चाहता हूँ। मेरा जवाब आपका क्या है? कोशिश में, मैं कहूंगी सिर्फ कोशिश में एक चीज इंसान के बस में है कि अल्लाह से दुआ करना कि वो जिसे पसंद करता है अच्छा। वो उसकी किस्मत में लिख दिया जाए। अब तो फिर खाली अल्लाह वो की दुआ मर्जी। करता रहे कि भाई मेरे किस्मत में कोई अच्छा ही डालना है। हाँ, या अगर मैं जिसको बाकी छोड़ दे, चाहता हूँ उसके या ऊपर मैं की जो जिसको किस्मत में चाहती होगी वो हूँ, मिलेगी। हाँ मैं जिसको चाहता हूँ या मैं जिसको चाहती हूँ, अल्लाह ताला प्लीज रोजी में मेरे भी उसे यही मेरे जानते नसीब हैं, यही बस अल्लाह से दुआ करें बस, बाकी कि मुझे कोशिश ना रोजी करें। कमा नहीं, वो अल्लाह से फिर रोजी के बारे में ये दुआ किया जाए कि हक हलाल की रोजी मुझे अता फरमा। खालिद भाई, हक हलाल की जब रोजी। से इंसान लेकिन पैदा होता निकलना है तो पड़ेगा। तब से निकलना तो पड़ेगा, मेहनत बगैर तो कोई चीज नहीं। निकलना तो की पड़ेगा, लाइफ- रोजी ढूंढनी तो शादी भी पड़ेगी, तो अच्छी करनी रोजी ही के लिए। पड़ेगी ना। जब ये मुहावरा और ये जो कि सही होगा कि अल्लाह ताला ने जोड़े आसमानों पे बनाए, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना।
इस बात लेकिन को अगर करने के आसमानों लिए। में बना है तो फिर इसके ढूंढने की क्यों कोशिश करनी चाहिए? मैं ये उनको समझ में, एक दो बार आप दोनों बात अलग अलग कहते हैं। उतारते आप तो नहीं बोलते ना। आसमान में बना हुआ है तो आदमी सिर्फ बैठा रहे, इंतजार करे, वो छोड़ेगा। नहीं नहीं, वो प्लानिंग इंतजार कुछ भी ना ढूंढनी तो करे, पड़ेगी ना। पसंद भी ना करे, मोहब्बत भी ना करे, क्योंकि उसको पता है मोहब्बत करना बेकार है, ऊपर से बन चुका है। हाँ, मोहब्बत करना मेरे नजदीक अब जो मैं कहूँगी तो इतने कुछ सालों भी ना बाद करे, बेकार लेकिन है। उसकी कोशिश भी ना करे, तो बस फिर बैठा रहे, बोले उम्र तो- अरे तो मैंने उम्र कहा उम्र ना, कितनी है। मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत कर ही नहीं जाती, मोहब्बत- प्लान करके मोहब्बत हो भाई, जाती है, तो आपकी दुआ बात करें में कि वो आपको मिल जाए। यही भी तो हो सकता है ना सोहेल कि वो भाई, आप आपकी जरा समझाएं, किस्मत में मैं ये लिखा कहना था तो चाहता हूँ। मोहब्बत हुई ना। हर चीज इंसान अपनी सोहेल भाई, स्ट्रगल से मैं ये हासिल समझना करता है। चाहता हूँ सिर्फ मेरी अपनी ओर से, कि या तो फिर आदमी भरोसा कर ले कि भाई जोड़ा लिखा हुआ है तो उम्र दिखती जाए, फिक्र ना करे, भाई जोड़ा आना ही है, कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है ही। और नहीं, या मैं- तो फिर आदमी डेफिनेटली अपनी उम्र के हिसाब से प्लानिंग करे, जो भी लड़कियों की शादी है, लड़कों चले, की मैं आपको शादी इस है। बात का नहीं, जवाब देती हूँ, अभी देती हूँ नहीं मैं नहीं, एक। प्लानिंग हजार कर ले, जो आप उनकी कहने का सिर्फ मकसद ये था कि hold प्लानिंग on. हजार कर ले, मोहब्बतें हजार कर ले, कोशिशें हजार होना कर ले, कुछ नहीं है। होना वही होना है कुछ जो नहीं है। अल्लाह चाहेगा, ये तो फिर मकसद नहीं, तो मैं है। कह रहा हूँ कि नहीं, कोशिश लेकिन करनी इंसान तो बेवकूफी पूरी है ना, मैं ये नहीं कहना नहीं चाहता हूँ। फिर क्यों आप ये कह दे बेवकूफी कि क्यों आप है? ये जुमला हो कह सकता दे है कि नहीं, कोशिश हो करनी सकता है बेवकूफी है। आप जिसके लिए कोशिश कर रहे हो वही लिखी हो आपकी किस्मत में। जैसे हाँ। उमर बिन खत्ताब ने उसका हाथ कटवा के बोला कि यही तेरी किस्मत में लिखा था ना, जब तो तेरा हाथ कटा, वरना कटता ही नहीं मेरे हाथ से, मेरी क्या औकात थी कि तेरा हाथ काटता। लेकिन उन्होंने जवाब दिया ना उसको। तो ये बात यही है कि अगर किस्मत में हर चीज लिख दी होती तो फिर इंसान घर के बाहर बैठा रहेगा, घर के अंदर बैठा रहेगा, मैं दूसरी कॉल कुछ बाहर ही ना निकले। कॉल ना ले, अभी इनकी बात को मेरे को हाँ, एक्सप्लेन करने दे। तो इंसान पूरी लाइफ अपनी बेस्ट करने की स्ट्रगल करता रहता है, द बेस्ट वो अपना देता है, एफर्ट्स में, अपनी मेहनत में, अपनी हर चीज़ में। लेकिन हर चीज़ उसकी एफर्ट्स के हिसाब से नहीं मिलती उसको। या आप शायद यूं जवाब दे दे कि किस्मत में ये लिखा होगा कि तुम कोशिश करोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, इसलिए वो कोशिश कर रहे। शायद कोशिश करना भी शायद किस्मत में लिखा हो। हाँ एग्जैक्टली, कोशिश करना ही किस्मत में लिखा होता है इंसान की। बहरहाल ये दो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नहीं, लेकिन मैंने बहुत क्लियरली कहा है, मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि दुआओं से तकदीर बदलती है, दुआओं से तकदीर बदलती है। वो मानते, वो फिर सब कोई मानता है। दुआ से आप लेकिन- उसको भी हासिल कर सकते हैं जिसको आप पसंद करते, लेकिन दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ से अगर तकदीर बदल, तो वो जुमला आप ना बोले कि भाई आपका ऊपर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि मैंने दुआ की तो वो लिखा हुआ निकल गया और मेरी किस्मत दूसरा तो वो लिख दिया, दुआओं के, लिखा उसके लिए दिया है। मैंने आपको ये बताया ना कि दुआओं के लिए हमें डिजर्व करना, हम इस काबिल हों। अगर एक डम स्टूडेंट दुआ कर रहा है कि वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए, तो कुछ दुआएं भी इसीलिए कबूल नहीं होती कि वी डोंट डिजर्व दैट, वी डोंट डिजर्व दैट। उसके बिल्कुल लिए सही बात है ना। अब अगर आप वो सही बात है कि अगर एक आदमी कह के मुझे आज 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो डेफिनेटली वो दुआएं तो नहीं कबूल होगी ना, क्योंकि भाई वो डिजर्व अगर नहीं करता ना, और उसके अच्छे वो एक अपनी जगह सही है। हाँ, मतलब बहुत बस सारी करिए। कॉम्प्लिकेशन जरूर है इसमें। जैसे कि बार बार इन्होंने Exactly, एक हाँ। एग्जांपल दी, बार बार वो ये थी सिंपल सी एग्जांपल कि एक डम स्टूडेंट है जिसको ABCD नहीं आती और वो सिर्फ ये दुआ करे कि मैं टॉप कर लूं, तो पहले उसको ABCD सीखनी पड़ेगी ना, तभी तो वो टॉप करेगा ना। लेकिन और खाली हो दुआ सकता है कि करता उसके रहे नतीजे- और सीखे कुछ भी नहीं, तो उसके बाद जो है ना वो फिर उस इट्स नॉट गोना वर्क। और उसके नसीब में वो अच्छा भी नहीं होगा कि उसको अगर पास किया जाए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला अपना विक्टो लगा के पास भी कर देता है, तो फिर जिंदगी में जो रुसवाई है उसको बाद में जो मिलने वाली है ना, उससे भी खुदा को पता है कि क्या होने वाला है इसका। जी जी। चले हो मैं सकता है कि उस वजह चले मैं दूसरी कॉल ले लूं, दूसरों की भी Okay, बात सुन लो। अल्लाह। थैंक यू सो मच। सोनी दत्ती और अनैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले एक रोजी के लिए तो आप मेहनत करें ना, दूसरी रोजी आपके पास वैसे ही आ जाएगी हाँ, जब हाँ, आप मेहनत ही करेंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। सोनी दत्ती और अनैर, रोजी दूसरी ऐसी। वालेकुम सलाम। कादरी बात कर रहा जी हूँ। अरे भाई हाँ सर भाई, मैं सिर्फ एक छोटी सी ये बात करना जी, चाहता हूँ बिल्कुल कि करें, जितनी भी बिल्कुल दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमें जी और जितनी भी सुपर जो पावर्स बनी है ना, वो जी। किस्मत के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नहीं बनी है। जी जी बिल्कुल उन्होंने कहा हमारी किस्मत में यही था और हमारी किस्मत में यही होगा, हमारी किस्मत में बिल्कुल यही सही होगा। है, बिल्कुल ये सही है। किस्मत और लक का जो चक्कर है, ये गैर नहीं नहीं इस्लामी बिल्कुल चक्कर है। बिल्कुल सही है। मैंने अगर फर्ज करेंगे, आप फर्ज करें अल्लाह ताला ने आसमान पे जोड़े बना दिए, एक शरीफ लड़की की शादी जो है वो एक जुआरी से कर दी हो गई, लेकिन अब बनाया तो अब आप कह रहे ना आसमानों से ये जोड़ा उतरा ना, सही लेकिन उस लड़की ने अपने सही रवैये से उसके जुए की और शराब की आदत छुड़वा दी। जी, आपकी बात का आपने खुद जवाब दे दिया। नहीं, मैंने ये बात कही नहीं है, मैंने कहा कि उस लड़की के सही तरीक़ा कार ने उस आदमी का रवैया बदल दिया।
तो ये भी किस्मत में लिखा हुआ था? नहीं, ये किस्मत में नहीं लिखा हुआ था, उसकी नहीं, शादी जो उस जुआरी से किस्मत में भाई, लिखी हुई थी, और फिर जो- बाकी उसकी आजमाइश थी वो लड़की की जो कि वो क्या चीजें हैं ना, करती। किस्मत की, और ये आपके ये जो मोहरे होते हैं जिनकी आप बातें करते रहते हैं, सारी हिंदुआना और तो आप गैर क्या इस्लामी कहना चीजें। चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मैं गलत कहना लिखा चाह गया है रहा कि हूं जोड़े कि- आसमानों पे बनते हैं? हाँ, जो जोड़े हैं और जो शादियां हैं वो सारे जो ना एक मखसूस प्रोसेस के तहत होती हैं। प्रोसेस की कुछ मैं बात नाकाम नहीं हो कर जाती रही हैं, हूँ, मैं कुछ- रिजल्ट की कुछ- बात कर रही हूँ, प्रोसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप उनको आप बात- नहीं, आप एक मिनट, ये जो आप कभी कभी जो कुरानी आयतों से और कुरानी इस्लाम से हटके बात करते हैं ना, आई रियली गेट एंग्री। ये कुरान में और लिखा हुआ है कि जोड़े आसमानों पे बनते, और आप कहते हैं ये कोशिशों से होते। आप इसको फर्क को नहीं, समझें। कुरान के अंदर ये है कि हमने हर चीज के जोड़े पैदा किए, पेयर्स पैदा किए। हाँ, तो वो पेयर्स ने मिलना है ना, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, शादियां, तो जोड़े पैदा किए मतलब अच्छा क्या? चले, अगर उसने पैदा नहीं, आई मीन सोनी दत्ती और अनेर, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इतनी शैतानियत बातें करने लगे नहीं, लोग कि मेरा दिमाग खराब होने लगा है कि वो इस बात को झुटला रहे हैं कि आप अपनी मेहनत से अल्लाह ताला की ये बात को भी बदल सकते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते। ओह माय गॉड। मैं कब से ये सुन रहा हूँ भाई साहब, ये जो मुझे नाम नहीं पता। और ये कहाँ से हिंदुओं का हो गया? वो कह रहे हैं सारे हिंदू रिवाज से। ये हिंदू रिवाज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक हदीस की और कुरान की आयत की बात कर रही हूँ। हाँ, और वो नहीं, कह रहे हैं असल कि में वो देखें, ये जो है ना बहुत से लोगों का बेचारों का सवाल होता है हम्म, कि अगर किस्मत में लिखा हुआ है तो फिर हम क्यों कोशिश करें। ये बात तो सहाबा करम ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो पूछी थी हम्म, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हर चीज किस्मत में लिखी तो हम घर में बैठ जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेहनत कोशिश करने के बाद तुम्हें जो मिल जाएगा वही तुम्हारी तकदीर है, वही तुम्हारा नसीब है, बिल्कुल। वही तुम्हारी किस्मत है। तो अगर कोई ये समझता है कि भाई मैं अच्छी लड़की ढूंढता हूँ, ढूंढ के रिश्ता भेजता हूँ, उसके बाद जो शादी होती है वो उसकी किस्मत है, बिल्कुल। वही किस्मत है। और अगर तो नहीं होगी तो उस लड़की से शादी आपकी तो नहीं फिर वो- होगी, बिल्कुल नहीं फिर वो होगी। उसने कोशिश जरूर की लेकिन वो उसके मुकद्दर में नहीं थी। हाँ, तो फिर यही बात इतनी तो इजीली जो- मैं समझाने की देखें, कोशिश जो कर भी रही हूँ। हमें मेहनत, और अगर वो जो साहब ये बात कर रहे हैं ना, तो उनको मैं ये सवाल करता हूँ कि आप कमाने के लिए जाते ही नहीं जाते, या आप घर में बैठे रहते हैं? तो आपको जो बिल्कुल चेक मिलता है या जो आप रोजी कमा रहे हैं वो घर बैठ के तो नहीं मिल रही ना। बिल्कुल सही है। वो जाग के मेहनत करते होंगे, कोशिश करते होंगे, कारोबार में अपने जाते होंगे या किसी सेठ की नौकरी करते होंगे, तभी तो वो रोजी इनको मिल रही है ना। जी। तो मुकद्दर की ही रोजी मिल रही है, लेकिन कोशिश करके मिलेगी। एक आपको वाकया सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग जी। सफर कर रहे थे, जी। तो रास्ते में जरा के नीचे आराम करने लगे तो एक शेर आया, उसने एक शिकार किया, जो खाना था खा के बाकी छोड़ गया। तो एक लंगड़ी लोमड़ी आई लुढ़कते और उसने जो बचा था उसने खा लिया। तो बुजुर्ग ने कहा, या अल्लाह, तू उस जंगल में इस लंगड़ी लोमड़ी को भी बगैर मेहनत के दे रहा है, तो फिर आज के बाद मैं भी मेहनत नहीं करूंगा, मैं भी यहीं बैठा हूँ, तू मुझे यहीं खिलाएगा। हाँ। तो जब वो सो गए तो उनको ख्वाब आया कि भाई आपको लंगड़ी लोमड़ी बनना है कि शेर बनना है? बोले उठो और शेर बनो, अपना भी शिकार करो, दूसरे के लिए भी मुहैया करो। बिल्कुल तो हमको शेर बनना है, हमें लंगड़ी लोमड़ी नहीं बनना। सही है, मेरा ख्याल है कि कमा ये के दूसरों के लिए भी उसको मुहैया करना है। ये काफ़ी अच्छा आपने जवाब दे दिया। और ये एक मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों के जहनों में घूम रहा, और कभी भी इससे सेटिस्फाई नहीं होते इस बात से लोग। 999 लोगों के जहन में यही सवाल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कि भाई अगर सब किस्मत में लिखा है तो फिर हम क्यों मेहनत करें? ये एक सवाल तो मैं कहता हूँ ना कि साहबा करम ने भी किया था। जिन साहब ने किया इनका कसूर नहीं है। सही है। तो ये हर आदमी का सवाल है। इसका जवाब यही है कि जो आप अपनी अकल, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश करने के बाद जो आप हासिल करते हो, यही आपकी तकदीर है, यही आपका मुकद्दर है। अल्लाह ताला ने किसी को मुंह में सोने का चमचा दे के पैदा किया और किसी की रोजी पहाड़ पे रखी है। बिल्कुल। तो कोई रोज कुआं खोद के पानी पीता है और कोई पानी के तालाब में रह रहा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये है कुरान में, हमने किसी को दौलत दे के आजमाया, किसी से दौलत लेके आजमाया, हमने किसी को अमीर रखा, हमने किसी को गरीब रखा। ये हमारी मर्जी, हम जिसको जितना दें। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक, बिल्कुल ये तो सही। कुरान में, आप पढ़ेगा तो पता चलेगा। बिल्कुल बेशक। बहुत अच्छी आपने जो है ना वो तशरीह करी अशरफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अशरफ भाई की एक बात से मुझे एक और वाकया, सच्चा वाकया भी याद आया। अगर जो तकदीर की बात कर रहे हैं ना, तो एक आदमी था बड़ा शरीफुल नफ्स, बड़ी पूरी जिंदगी उसने मेहनत से कमाया था और अब बड़ी दोस्तों से में भी बड़ा बहुत मशहूर था कि वो बहुत हमदर्द है और हर एक की मदद करता है। तो एक दिन उसकी बीमार हो गई माँ, और डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपये चाहिए मुझे। ऑपरेशन क्या, बल्कि ऑपरेशन से पहले 10,000 उसने जमा कराने होंगे। अब उसके पास एक रात का वक्त था,
उस वक्त उसके जहन में ये आया, उसका अल्लाह ताला पे ईमान कमज़ोर हो गया और उसने सोचा कि अगर मैं हिल के कोशिश नहीं करूँगा तो मैं किसी तरह 10,000 नहीं ले सकता। अब उसके पास 2 तरीके थे, हिल के रातों रात वो मेहनत करके 10,000 रुपये नहीं कमा सकता था। उसने क्या किया कि उसने फिर जाके रास्ते में जब वो गुज़र रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक जो है वो लेट वर्क काम करके नीचे उतरा है और वो उसके पास एक ब्रीफकेस है और उसके पास वो गाड़ी में बैठने जा रहा है और इतने से डिस्टेंस में उसे एकदम से ख्याल आया, उसने एक ईंट ली सामने साइड पर से और उसने उस आदमी को मारा सर पर और उसको गिरा के उसका ब्रीफकेस लेके चलता बना। और हैरत की बात यह है कि उस ब्रीफकेस में 10,000 क्या उसको 30-40 हज़ार मिल गए। उसमें इतना कैश पड़ा हुआ था, वो शायद कोई डील के लिए ले जा रहा होगा। लेकिन अब ये इंसान का बताया जा रहा है कि इंसान को वो मिलने वाले तो थे, उस इंसान को पैसे, उसकी माँ के इलाज का बंदोबस्त तो होने वाला था, लेकिन उसने वो गलत रास्ता किया। और जब वो घर पहुंचा तो उसका एक दोस्त वेट कर रहा था जिसको उसने किसी जमाने में 15,000 रुपए उधार दिए थे। उसने बोला कि मुझे दूसरे दोस्त से पता चला कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं ये तुम्हारा उधार का कर्जा तुम्हें लौटाने आया हूँ। अब फर्क देखें कि उस लम्हे में इंसान ने ही फैसला किया ना, वो इंसान ने ही फैसला किया जज्बात में आके कि उसे 10,000 रुपए चाहिए, चाहे वो किसी तरह भी चाहिए। तो ये तो इंसान का नफ्स था ना, ये ज़मीर था कि उसने गलत रास्ते को चुना। हालांकि अगर वो अल्लाह पे भरोसा करता कि अल्लाह ने मेरी मदद करनी है, तो वो घर जब होता बैठा इंतजार कर रहा होता तो उसका दोस्त उसको आके दे जाता पैसे। तो अब ये तो अल्लाह ने तकदीर में नहीं लिखा था ना उसके कि तुम जाके किसी को मारो, जख्मी करो, कोई गलत चोरी करो और ये काम करो। तो ये तो इंसान के बस में है ना, तो ये इंसान के अल्लाह बस ताला में। ने जब आपकी मदद करनी होती तो हजार वसीले बन जाते हैं ना, यही बात है ना कि वो सोनी खुद दत्ती और ब खुद अनहर। उसके घर आ गया कोई। बहन क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत जज्बाती नहीं हो जाते? नहीं, बस मुझे गलत बातें और स्पेशली जो मजहब से के खिलाफ बोलता है ना, मुझे वो बहुत, मेरा दिमाग खराब हो जाता है फिर। बहन टेक इट इजी। पता नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं टॉक शो करना ही बंद कर दूं, इसलिए कि कुछ नहीं, नहीं, लोगों नहीं, के नहीं, मुंह नहीं। से ऐसी काफराना बातें निकलती है ना कि आई रियली गेट अपसेट। बहन आप बहुत अच्छा काम करते हो, आराम से लीजिए। ये बहुत 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 अफसोस होता है जब आप जज्बाती हो जाते हो। चले, मैं बहुत कम ही होती हूँ, लेकिन सॉरी हूँ अगर मैंने कुछ बोल दिया, लेकिन पता चलो, नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, लेंगे कमर्शियल ब्रेक, मेरा ख्याल है कमर्शियल ब्रेक लेंगे और मेरी भी आज बहुत एक ज़रूरी बात करनी है, तो वो मेरी थोड़ा सा टाइम रह गया है, बात करेंगे। विंग जोन जमीज़ अभी हलाल ओरिजिनल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर जीते हैं 10 मिनट बास्केट फ्राइज ड्रिंक या बफलो चिकन सैंडविच फ्राइज ड्रिंक। आज का सवाल रह गया, टाइम नहीं था। लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है। 599 में बर्गर विंग्स फ्राइज एंड ड्रिंक होते हैं और 65 सेंट्स में विंग्स बीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। विंग जोन इनकी 2 लोकेशंस हैं, 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स और दूसरी लोकेशन स्कोकी में है इनकी 2 ईयर मैकॉर्मिक पे। इनका फ़ोन नंबर है 6306352280। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से अशरफ पटेल की ज़ेर निगरानी ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाएं। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है। सोनी दत्ती और अनहर। नहीं है। वालेकुम सलाम। सोफिया जी, आपको मैं एक बहुत ही मोस्ट रिस्पेक्टफुली और बहुत ही हम्बल तरीके से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए आप टॉक शो चला रहे, राइट? टॉक शो के अंदर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि टॉक शो में हर किस्म के लोग आपसे बात करेंगे, राइट? जी जी बिल्कुल। उसमें आपको थोड़ा सा एक पैशन रखना पड़ेगा और सब कुछ सुनना पड़ेगा कि टॉक शो का मतलब ये, वरना टॉक शो नहीं होता। वरना क्या होता है कि वैसे सिर्फ एक रेडियो शो है और रेडियो शो में हम जो कहते हुए, लेकिन मैं आपको अपने एक बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ कि सुने आप, भले आप उसे एग्री ना हो, वो आपके मजहब के खिलाफ भी अगर कोई बात करता हो ना, उसको भी आपको सुनना जरूरी है। इसलिए कि तो भले वो अपना मौकूफ कह रहा है, जो ऑडियंस जो है ना आपके लिसनर जो है वो समझ गए कि भाई ये गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, तो उसके ऊपर वो बोलेंगे। दूसरे जैसे किसी ने और बोला उसके ऊपर उनको समझा और कोशिश करे समझाने की। हो सकता है कि किसी की समझ में बात ना भी आई हो, लेकिन एंगर बना जो ना आपका वो नहीं, मैं बहुत कम ही होती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही उन्होंने खराब करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं, उन्होंने इस बात को ही झुटला दिया कि आए थे।
टॉक शो में 50 आदमी जो भी बात करेंगे ना, जैसे एक बंदा भी आपको लाभ कमी कुछ पर, तो आप पैशन से सुने और पैशन से जवाब दे दे, खत्म। जी, तो जी, आपकी बिल्कुल। इमेज जो है ना वो ज्यादा अच्छी रहेगी, बजाय कि आप एंगर हो के उसको जो अल्फाज आपने निकाला कि शेर वो नहीं बोले, क्योंकि हाँ, कोई मदद के खिलाफ भी बोलता है, ठीक है सुन लो हाँ, आप, बिल्कुल। आराम से सुनने में तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है ना। आप मार्केट में भी जाओगे, दीवार में खड़े हो जाओगे, कोई आपको गलत भी बात मदद के खिलाफ कहता है तो आप तो सुनोगे, आप लोग नहीं तो हाँ, मारने बिल्कुल। पड़ जाओगे कि भाई तुमने क्यों ऐसा बोल दिया। जी, जी, बिल्कुल। तो हाँ, प्लीज ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हाँ, आपको, थोड़ा मैं कोशिश माजरत करती के हूँ, साथ। वंस इन अ वाइल हो माजरत जाता है के बस। साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड 2305 है वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। पान, फोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में, चाहे की पैटरिंग पान की कैटरिंग करानी हो, खुशबू वाला पान, मीठा पान, जर्दे का पान, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई को याद रखें 7738179791। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका अकीका कुर्बानी अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ अंजाम दें, यशा पटेल की निगरानी में ज़िबा कराएं। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आए, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है, रिटेल और होल सेल से भी कम कीमत में ये आपको यहाँ पे बकरा मिलेगा। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। पिकनिक मनाने या ताज़ा बकरा ज़बा कराने जाने से पहले फ़ोन नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर दें 7736104995। किंग्समैन स्लॉटर हाउस। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। पूरी फैमिली के साथ फाइन डाइनिंग का मज़ा उठाएं। 2500 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो इलिनॉय पे लोकेटेड है साबरी निहारी। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 7735653272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। 3 दिन हफ्ते में बुफे लगाते हैं। जुमा हफ्ता इतवार को 1199 में जितना चाय खाएँ। ये लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स है। उनका फ़ोन नंबर है 6305397600। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जहाँ सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश खत्म होगी। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे ही आके ये लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पे। इनका फ़ोन नंबर 7739880348। और सोफिया आपके पास आपके कंप्यूटर में है अवामी बाज़ार, जिन्होंने हमारे साथ इस टॉक शो के लिए स्पॉन्सर किया था। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू शिकागो और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी बहुत कम टाइम रह गया। आप लोगों के साथ काफ़ी डिस्कशन के बाद मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी, लेकिन बहरहाल इस कम टाइम में जितना भी मेरे साथ बात हो सकेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या हो गया जी आपको? नहीं, वो एक्स्ट्रा बटन ऑफ हो गया। ठीक है। तो आज दुनिया में मुसलमान मुल्कों के साथ या मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ या तंजीमें मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ जोड़ी जा रही हैं। हम लाख वजाहतें दें, लाख अपने आप को अच्छा कहें या साबित करें, अपने मज़हब इस्लाम को अमन पसंद मज़हब कहें, या ये यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया मुसलमानों की किरदार कशी से बाज नहीं आएगा। इन्होंने तो मुस्तकिल इस्लाम को बदनाम करने के लिए ही टेररिस्ट तंजीम का नाम इस्लामिक स्टेट रखा, ताकि हर टेररिज्म की कार्रवाई के बाद इस्लाम का नाम यानी इस्लामिक स्टेट का नाम खुद ब खुद आ जाए। दुनिया पे कंट्रोल करने का सिलसिला हमेशा से ही इसी तरह दुनिया में रहा है। नेकी और बदी की जंग हमेशा से ही इस दुनिया में रही है। जब गोरों ने हिंदुस्तान में घुसना था तो एक मुसलमान मुग़ल बादशाह को बेवकूफ़ बनाया, इसकी खूब खुशामदी किया, पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। और आखिरी मुसलमान मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का क्या हाल हुआ कि इसे इतनी बड़ी सल्तनत के मुसलमान बादशाह को भी आखिरी वक्त में कहना पड़ा 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। वापस आते हैं आज के दौर में। आज अमेरिका जो कुछ है मुसलमानों की वजह से। जी मैंने यही कहा है, आप लोग हैरान ना हो। हैरान हो गए ना? मैं गलत कह रहा हूँ? चलें मेरे लफ्ज़ों पे ना जाए, मेरे अल्फाजों पे ना जाए।
یہ ڈاکومنٹری سنیں جو انگریزی میں ہے، اور یہ ایک بہت مشہور کتاب بیسٹ سیلر آف نیو یارک ٹائمز کولڈر وار کی سمری ہے. سنیں اور آپ خود فیصلہ کریں. اگر میرے پاس ٹائم رہا اس کے بعد تو پھر فردر بات کروں گا، لیکن یہ بات آپ ضرور سنیں، اس کے بعد میں کنٹینیوشن کرتا ہوں اپنی بات کو. تو یہ پہلے یہ جو ہے نا کولڈر وار کی ڈاکومنٹری جو ہے نا سنیں، جو میں نے کہا نا کہ آج جو کچھ بھی امریکہ ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے، اور یہ اس کا مصنف جو ہے نا وہ یہ بات کہہ رہا ہے. اس مصنف کا نام ہے مارٹن The standard of کچوسا. living of all سنیں غور سے Americans سنیں. can be traced back to here, the vast oil-rich deserts of Saudi Arabia. In the early 70s, after the Arab crisis happened with the oil embargoes, OPEC basically tripled the price of oil to the Western world. And at that time, America realized that they were vulnerable because they were importing about 70% of all the oil they consumed. To secure a reliable foreign source of oil, U.S. President Richard Nixon sent his Secretary of State and National Security Advisor Henry Kissinger to Saudi Arabia for a secret meeting. The result was a pact that still stands to this day. If Saudi Arabia, which at the time was the world's largest producer of oil, would sell the oil in US dollars, America would defend Saudi Arabia and make sure the House Assad would stay in power. As a direct result of this U.S.-Saudi agreement, all other oil-producing nations also adopted the dollar as the de facto medium of exchange. Demand for it increased exponentially all over the world, and soon it had a new name, the petrodollar. Your currency is only as strong as the demand for it, just like anything else, the supply and demand. Why the petrodollar is important? It causes a demand for the US dollar. A lot of Americans don't realize that over 70% of all the $100 bills in the world are actually outside of the US. There's more $100 bills in Russia than there are in America. This stockpile of U.S. dollars in countries around the world is because oil is bought and sold using the greenback. If oil starts trading in non-petrodollars, such as gold or a basket of currencies, or if China and Russia start trading in yuan and ruble rather than US dollars, that demand isn't there. And the way of life for the average American will be done. It will be worse than the Great Depression. To date, anyone who's potentially threatened the status of the petrodollar hasn't fared well. Libyan strongman Muammar Gaddafi publicly pushed for a Pan-African gold-backed currency that he would trade for Libya's oil. He was killed during a US-backed revolution in 2011. And just a few short years before, Iraqi dictator Saddam Hussein advocated selling oil for euros. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. The US invaded under the guise of looking for WMDs. Iraq did not have any weapons of mass destruction, and interestingly enough, after the Americans invaded, took over, put in their own government, the whole concept of selling oil in euros never surfaced again. Today, many countries resent the current petrodollar system, and their leading spokesperson is none other than Russian President Vladimir Putin. Со дня образования полка. Americans should be very worried about what Putin can do. There is a new Cold War going on. It is the Colder War. That is exactly what's going on. And who's in the center of this push? Vladimir Putin. And the petrodollar is so crucial to the Colder War. The only thing holding America right now at the top is the petrodollar. And let me make it very clear. If the petrodollar dies, so does America as a superpower. جی سامعین، یہ میرے الفاظ نہیں تھے، یہ ایک بک بیسٹ سیلرز بک ہے، کولڈر وار اس کے تھے، اور یہ حقائق میرا خیال ہے کہ عام آدمی تک نہیں پہنچ پاتے، اور ہم یہ سب باتیں جو ہے نا نہیں سمجھ پاتے ہیں، یا یہ میڈیا ایسی باتوں کو پروجیکٹ نہیں کرتا ہے. تو سعودی عرب نے آج امریکہ بنایا، مضبوط بنایا، اکنامک کو مضبوط کیا، ڈالر کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ کیا، دنیا میں ڈالرز کی ڈیمانڈ بڑھائی، اپنے ملک کے تیل کو بیچنے کے لیے امریکن ڈالرز کو منتخب کیا، جیسا کہ اس کتاب کولڈ وار میں
ڈسکرائب کیا گیا ہے. کیا امریکنس کو جو مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, مسلمانوں کے امریکہ میں انٹری پہ بین لگانا چاہتے ہیں, کیا وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ امریکہ واحد سپر پاور ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے؟ کیوں ہے واحد سپر پاور مسلمانوں کی وجہ سے؟ کیونکہ طالبان نے رشیا کو شکست دی تو امریکہ واحد سپر پاور بنا. اس سے پہلے 80s میں 2 سپر پاور تھی, واحد نہیں تھے, امریکہ اور رشیا. تو طالبان جو مسلمان ہیں انہوں نے رشیا کو شکست دی تو واحد سپر پاور بنا. اس میں امریکہ کا جو بھی رول تھا, مگر اینڈ رزلٹ تو مسلمانوں نے ہی دیا نا. اور آج امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. جب آپ نے یہ فلم رپورٹ سنی تو پیٹرو ڈالرز کی وجہ سے, جس کی طاقت اسے سعودی عرب نے دی جو مسلمان ملک ہے. تو ہمارے ملک جو ہے نا کم پڑھے لکھے ضرور ہیں, ہماری جو ہے نا وہ ایجوکیشنل ریٹ بہت کم ہے, جو میں نے پچھلے بھی اس میں بتایا تھا. مگر بات یہ ہے کہ ہم سازشی نہیں ہیں, ہم یہ ساری باتیں کہتے نہیں ہیں, بہت اس کی پروجیکشن نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بھی پروجیکشن کرنے پہ آئیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہے. ہمارے احسانات کے تلے تم دبے ہوئے ہو امریکہ, جو ہم ہی کو تم جو ہے نا وہ آنکھیں دکھاتے ہو. تو یہ بات جو ہے نا وہ یہ اس رپورٹ سے بھی کنفرم ہو گئی کہ یا پروجیکشن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اگر وہ دشمنی پر بھی اتر آئے اور آئل پروڈکشن کو ایکسپورٹ کرنے سے روک دے تو بھی امریکہ کے کیا حال ہوگا. اگر یہ سعودی عرب اور سارے مسلمان کنٹریز یکجا ہو جائیں تو پھر کیا حال ہوگا. نہیں, اس کی کنٹینیوشن میرے پاس ایک اور فلم رپورٹ تھی جو بہت اس بات کو کلیئر کر دی. لیکن میری انفارچونیٹلی میرے پاس ہمیشہ جو ہے نا وہ ٹائم بہت کم رہتا ہے, میرے کو بہت کم ہی ٹائم ملا تھا, ورنہ میں اس کی تو پروجیکشن نیکسٹ ویک کنٹینیو فردر بھی بتاؤں گا. لیکن بہرحال یہ اس جو ابھی فلم رپورٹ بتائی, جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں, اس سے کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا اس امریکہ کو آج امریکہ بنانے میں کتنا بڑا اہم کردار ہے. اور ہم اپنے آپ کو پراؤڈلی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بنایا ہے, چاہے وہ سپر پاور بنایا ہو یا پیٹرو ڈالر کی مدد سے آج